Hai rok nong lai tong kogor kotma YouTube channel. Haringke sungtini o Tripurani Tripura sarok ni heke je illegal immigrant je Bangladesh ni heke Pakistan ni heke Myanmar ni je অবৈধ খানি illegal immigrant korok je border cross family abono tilei tabo belakhen sanga anglai tonglai mani nugo sini buba grantang minister MLN tung Delhi thang kok saimabo se nugui tongo tai orang ganang David Murasing bahanyo je pedal je Tripura Agartala to Delhi kimi thangmani abo nugui tongo tai tabuk sung bising ni khobo sung kaham ka srai ke busi thangani hangke sung 드륵 해서 들어이 탕하냐이 억꼭 그렇고도마 비디오 디클라니 다보 kunka डेमोक्रेटिक kunka राजनीति संगो डेमोक्रेटिक नि जे मौलो तंगनाय सिंजेसके पुनो राजनीति मा खानिनो मा खानाय जों राजनीति खाय पाइमानि परंगसे मिनिस्टार एमएलए एमडीसी एमथों हायकाबा चीफ मिनिस्टार जरातोइंथों जों जे जेना प्रशासन जों फानिनि नांगो अ प्रशासन फाइमानि परे हेंकेसे जों जे सिनो जे पाब्लिक रंना हेके जे प्रशासन तैनाय जों सलिरनो नांगौ जों आबो काहामकेनो साइबो मानो ताम कारणे बिसिंगो डेभलप बो नांगौ जों सबसे नामनके डेभलप न नांगौ ताबरमदि जे त्रिपुरा सारक जे कतर जे डिमान्ड खायनाय जे ताबो क्रमदि एकर्ड सान खेलेमानि आबरनो तिलेनाय तांगैनाय जों ताबो सिरि खगलाय तंलाय आबंखा जानिजा आपकामिं फ्यूचारनि बागै जानिजा जे डेभलपनि बागै आबाहायके वानसलान्य ताबो जों कतर आन्दोलन खालायनिबो नुगु जों जतनो साइमानो फाइट खायनायनि हिंके जों दयज नांगौ फाइट खायनायनि हिंके जों थांसा नांगौ फाइट खायनायनि हिंके जों जतनो आइन तंनानि नांगौ किन्तु फाइट खायनायनि हिंके आइन तंना नांगौ थांसा तंना नांगौ ताय जों सिनानि नांगौ जे जों थांसा हायकाबा जों ताबो जे रुल जे डेमोक्रेटिकनि रुल न आपनो मातिलायनाय ताय जों दयजबो माखायलायनाय दयज हांका बाके माखायलायनाय हिंदी ताबो जों बेलायखोना नासिंथाय दंगो खाजान ताकतै बहुत सं सिनो जे ताबो काफ्रा लायनाय जों मुसुं लायनाय जे सिन सानु मानानि मुसुं लायनाय काफ्रालाय दंलाय माने आबनो वानसय थांका जों बेलायखोना दयज नांगौ ताय जों रुल तंनानि जे आइन तंनानि हिंके नों जेसेखुनो थांजाङै दंदि नों जेसेखुनो बरफ गोबामाङै दंदि नों जेसेखुनो फान गोनाङै दंदि नों जेसेखुनो थांजाके सिरि खलाय दंलायदि जुदि निनि आइन गोरै जे निनि जे रुल गोरै इंके नों जेसेखुनो बरफ गोबाङै दंदि जेसेखुनो थांजाङै दंदि जेसेखुनो पावारङै दंदि निनि जुदि रुल आइन गोरै हेंके नों कुनो दिनो गप्लाय हङैबो माया किन्तु सिनो जे त्रिपुरा सारंनि बिसिंगो जे त्रिपुरा मथानि बिसिंगो हंके जों थांजा हनै जे सिरि खलायमाने आबो दंमानि हिंके जों तामो वानसलायने जे सिनि पलिटिकल राइट्स थों जे सिनि इकोनॉमिक थों डाइरेक्ट फान्ड थों जे सेपारेट स्टेट थों आबो सुंताङै मा सानलायबा आबो सिनि जेसेखुनो कन्स्टिट्यूशननि रुल डेमोक्रेटिकनि रुल दंगौ ताय नों जेसेखुनो थांजाङै दंदि जे ताबरमदे आमरा बाङालि बर' जेसेखुनो सिनि हाय बरबो थांजा खायनायनि नायु अ आमरा बाङालि सं जेसेखुनो सिनसे गोबांफोर नङै दंथों थांजाफोर नङै दंथों बर'नि कुनु जे कन्स्टिट्यूशननि जे रुलसो गोरै जे डेमोक्रेटिकनि रुलसो गोरैंके नों गोबामा थांजाफोर नङै दंदि जेसेफोर नङै दंदि नों दयजकारि दंदि थांजाङै दंदि तायनि रुलफोर दंदि नों कुनु दिनो गोप्लायङै मैया आबनो जों गाहामखौ वानसगोनायनि गाहामके जों जेसेखुनो थांजा तंनानि नांगौ जों जे किसेसा मसमसा तंमाने आबोफोरनो जों थांसा खालायै पिसिं पेरेंयावै जे तंमाने आबनो मसमसा ngoi ताबग्रमदि CPM हिया कांग्रेस हिया जे सिनि डिमान्ड तामबा सिनि त्रिपुरा सानो माथांजागनाय अ डिमान्ड हंके जतनो पलिटिकल तरजायावै जतनो जों खरां थांसाका सानै मानका हंके बरनो हनो थांसा ताय जों नाङै फाइबरो जेसेखुनो थांसा नानि नांनाय যদি CPM नि डिमान्ड काहाम CPM नि যদি सानमानि काहाम सिनि त्रिपुरा सारंनो बासिरमानि काहाम ngै दंखा हंके जों नांखे जतनो जे त्रिपुरा म थांथों IPF थिंथों कांग्रेस थिंथों जों जतनो CPM नि लुयि थांनायनो तामखाबा तामनि बागै हंके जे CPM सानै तंमानाबो बेलाय काहाम ngै दंखा जों CPM नि आरो थांनानै CPM नि सागो जों जे नुइ दंखा जे त्रिपुरा सार थांनाय किया
tiprasara basi sini kya tiprasara hanar mana kengka sung CPM nar thang lanai jadi IPFT jadi tiprasara basi di mano hari mano develop hai mano kengka sung IPFT logi thang lanai jadi tipramotha jadi basi di mano sin tiprasana thangsa khlainyai jadi sino tiprasarong ni bagai upcoming future ro ma thangjangnai lama nuhuri mano tipramotha tingke sung tipramotha lama ma thang lanai tipramotha logi ma thang lanai abato tabuk serai no joto tiprasarong no saimano oba haike no tabuk je sino sara tirpura no tilainyai belai epgi tonglai mani bo nujalanyani nangu politics tilai kintu khajan tabukte buhuk jong je bising no hnui sasino जोंनासो जरतै सिनि नलेज हाइमेया बा साइमानाय रक अनेक कम ताइ आ जे बिसिं जे रिमार्स जे पद्रेपद षড়যন্ত্র रक चलि तंलाय मारक आब्रं न तुबिनाय आ कन्ट्रोभार्सि रक न तुबिनि आं बिसासो ताबरक किसा मुतु खलायनाय फ्लां खाय मुतु खलाय रनानि मुसुंगु नायनिदि जे अबाके निजिनि जातिगत न बासिलायनायनि जतन मुसुंगु निजिनि नकनि बरक न जतन बासिरना मुसुंगु निजिनि जाति गोष्ठीनो सामाया नाया दं ताइ अबाहायनो आमरा बांगालिनि अरुद्र पालनाय बो बाहायनो जे सिनि तिप्रामथा जे थांजा खालायमा हाय बो बाहायनो आमरा बांगालि रंग थांजा खालायनानि नायु ताइ बो बाहायनो जे बिनि जातिगतना हामजागनि बो जे जेसकेपनो अ बांलादेशनि इलिगेलि मेग्रेन न बासिरनानि नाय आबसुं काहनो सराय साइमानो पताय क पद्रे पसाव जे तिप्रासारंग तां नारगनाय तांगै जे Sakma rokni di podre por abrong katang illegal immigrant hanya bangli rong katang hen abai korok botabok saitangani nanggu tai nini anyo kerei nini rule so kerei nini konstitusi sa kerei ngangke rodro pal jese thangsa khai tongdi jese puno lak puti puno thangsa khai tongdi nini aino sa kerei rule sa kerei history se kerei ngangke nang bahikele nang dabi khai manai nang bahikele nang aino thangmanai law thangmana ba konstitusi sa nini je dabi se kerei ngangke nang bahikele nang achievement khai mana ban abono tilenyo tabo belai kheno sara tirparawo sangang lai tonglai mani bonu janani nango politics sung sana thangke busi manani belai kutu politics sungka game o politics game thangnyo sung thanai je IPFT BJP tongpuro je Biplop Kumar Dev bo mukhyamantri tongmani bisingo bo tangai je o mukhyamantri ni posya kare MP wo kun mote tabo Maharashtra logi phainai bo tabo MP wo tenederni bud pase bo tabo MP nui tongoi man abong ka kasya politics Biplop Dev no hangke mukhyamantri norinai MP ri hoka tai tabok ni je rajniti je sung kaham ko wansoi thanani naikhang hangke jodi oro je central ni je special task force hai ke ba je illegal immigrant no je task force sunamoinai je ojagani je oboidor no je nori rohnani kari rohnani detention camp sunamai nori rohnani je central ni hoite order re rejangmani se tabok je sino Tripurani Mukhyamantri Dr. Manik Saha pohonka tangi kun step naya ta obor tilenyo je pressure lanyani nango je tabo sini ho Tripurani Maharashtra sini bubagra bahanyo botabo o Tripurani borno samnang ya hakeno botabo direct je Delhi thangai thanai 23 tarikh thangai je saimani logika je election commission no je sinoro Tripura ka tangai ta point no kuno illegal immigrant ni bagai samkhaji ya tai abong ka government bai tabo oro kuni BJP TJP ni sanani thananang ya tai abono bubagra bo srai section raka angoro ni borobai ke puai kok sananang ya kemni permission nang ya ang direct Delhi thangainyo ang je election commission bai kok sagya tai busuk samkhaja abo buskang obon nane okok bo bubagra no samani bonuka central lo tamo message hogainani nangkhangke je sino Tripurani Mukhyamantri Dr. Manik Saha je central ni kok no mani yang mani nujagi thangu bagi hindi je bubagra la bo thangai ba sasinai keno bole je sinoro ke tangai je sinoro illegal immigrant no je task force namani tangai sinoro ke je outpost khanye depot khanya bagai tangai sinoro ke sesta najagya sinoro je central la je kana omha ko order ri tongke sino Mukhyamantri ke tangai bo bahar salok laya hnai bo saikya gangke Delhi per sarangi thaka ab to jeske pono Dr. Manik Saha no to sungsinai ta oba hakeno je per sarangi nai je pe phasi kalai thangu be phasi kalai thang kano oba hake je rajniti politics ot thanglanyo Biplop Kumar Dev bahanyo bo je dolni bisnu dolopno je kurniti thanglai diplomacy khailai nai je Biplop Kumar Dev bahanyo
bo mukhomantri ni post maya karani nango tai tabo kun mate ke MP ngi tongnani nango tai oma haike diplomacy kuriti je thanglai je tabo Dr. Manik Saha pera sar bisinti rinai jodi Biplop Deb to Manik Saha কোনো দিনও কোনো চাজা গিয়া কারণ তাং হিন্দি বিপ্লব দেব নরে সে ডাক্তার মানিক সাহা মুখ্যমন্ত্রী ফাইমানি আবনি বাকিনো বিপ্লব দেব বাই যে সিনি মহারাজ বুবাগরা বেলাইখান কুলস তঙ্গু তাবো যেখানে ও ডাক্তার মানিক সাহানো মুখ্যমন্ত্রীনি নরনা কালাইখানকে বিপ্লব দেবকে ফান্নগলাক দা আপনার কাহাম কমান সমানি রীতি প্রাসাঙ্গানি খাজান দাবতে বলছো অবংখা রাজনীতি তাই যেখানে ও সিনি বুবাগরা ব যে দিল্লি থাঙ্গিনাই অবাকে পেরা সারি কাঙ্কে যে বিপ্লব কুমার দেব নো সংজনাই তাই বিপ্লব দেব কুমার তো সানাই তাই সিনি বুবাগরা বাই যে বিপ্লব কুমার দেব তো বড় একদম কুলস তঙ্গ তাই অবাকে যদি ডিপ্লোমেসি হেকে কর্মী থাঙ্গলাইনাই যদি ডাক্তার মানিক সাহানো যদি ও পলিটিক্স গেম তি খালাইনাই বনো যে পেরা সারি কাঙ্কে ব বাহানো 2028 जेस्कापनो मुख्यमंत्रीनि मा कौनानि चान्स तंगुनो तंगु अबंखा राजनीतिनि क अबा हेरकनि मान खाजन ताकुते बुजो आ बागिनो जों जेस्कापनो थांसा तंनानि नांगु जों थांसा बागे तंना नांगांके जों रमदि CPM हिंदी कांग्रेस हिंदी IPFT हिंदी BJP हिंदी जेफ्रो सिनि नाङै फायो जों एसे टिप्रासानि सोसाइटि ngैनाय जों जेफ्रो नाङै फायगांगांके जोंहाफ्रो पार्टीनो ता नाहादि पार्टीनि एकदम पखिबदि जे टिप्रामा थाखोनि सानै दंथों CPM फोन सानै दंथों कांग्रेस फोन सानै दंथों जेफोर सिनि टिप्रा सानि बासि जांनाय जे लामा नुहुका हंके जेसा पार्टी फोन सानै दंथों जों बनि लगी मा थांनाय ताई ताबक साइ दङ जे CPM नि बरर तामनि साइ दङ हंके जे पद्रे पद जे महाराष्ट्र आगिनि कक्ति साइनाय जे मानिक सरकार संग तामनि साइ दङ हंके किसान नरक बिदुरग नानेदि সেই সময় জনশিক্ষা সমিতির উদ্যোগে নিরক্ষরতার অন্ধকার থেকে জনগণকে মুক্ত করবার জন্য যখন জনশিক্ষা সমিতি গঠিত হলো তখন তো অনুপজাতি অংশের মানুষ ত্রিপুরায় খুব বেশি না উপজাতিরাই সংখ্যায় বেশি সেই সময়ে উপজাতিরা যাতে শিক্ষার মানে আলোকতে তারা আলোকিত হতে না পারে ঐক্যবদ্ধ হয়ে তার মধ্যে বিভাজন তৈরি করবার জন্য বীর বিক্রম কিশোর মানিক্য বাহাদুরই তো প্রথম ষড়যন্ত্র করে বিভাজন তৈরি করার চেষ্টা করেছেন পরবর্তী সময় পর্যায়ক্রমে যখন অনুপজাতি অংশের মানুষের সংখ্যা বাড়তে শুরু করলো ভারতবর্ষ ভাগ হলো নতুন দুটো দেশ হলো তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে পরিস্থিতির কারণে সেখানে অনুপজাতি অংশের বাঙালি অংশের মানুষ যারা হিন্দু বাঙালি তারা আসতে শুরু করলেন এখানে উপজাতিরা সংখ্যালঘুতে পরিণত হলেন অনুপজাতিরা সংখ্যাগুরুতে পরিণত হলেন কংগ্রেস সেখানে বিরোধ তৈরি করলেন যে কমিউনিস্টরা হচ্ছে উপজাতিদের দল আর কংগ্রেস হচ্ছে বাঙালিদের দল তারাই কিন্তু এই বিষবৃক্ষটা ত্রিপুরায় রোপণ করলেন এবং সেখান থেকে পরবর্তী সময়ে টিউজেস তৈরি হলো সেই টিউজেস এখন প্রায় ধ্বংস এখানটাতে তীব্রমতা তৈরি হচ্ছে সেই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আগে যেমন টিউজেস কংগ্রেসের সঙ্গে মিলে এখন তীব্রমতা বিজেপির সঙ্গে মিলে এদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করার কুণ্ঠাসা করার গণতান্ত্রিক শক্তির যে সমস্ত প্রচেষ্টা এই প্রচেষ্টাকে প্রতিহত করার জন্য তারা মানুষের মধ্যে বিভাজন তৈরি করার চেষ্টা করছে তাই ও গরম রুদ্র পাল হঙ্গে বকে তাম সাকা যে নিউজ বেঙ্গাটা কিসে ইন্টারভিউ রুমানি আপনার কিসা খানাই নাই নেদি এটা নিয়ে চর্চা হওয়া দরকার এবং একটা কি বলবো সত্যিকারের আইনসম্মত একটা সমাধান সবাই কল্যাণে হওয়া উচিত এই দৃষ্টিতে আমরা যেটা বলতে চাই ইলিগাল মাইগ্রেন্টস নিয়ে যে কথাটা উঠেছে এটা আজকে নতুন নয় এই কথাটা উঠেছিল 71 সালে বাংলাদেশ ওয়ারের সময় উঠেছিল যারা বাংলাদেশ থেকে মানে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান থেকে উঠে এসেছিল অস্তিত্বের তাগিদে ধর্ম রক্ষার জন্য এসেছিল তাদেরকে কিন্তু তখন গভর্নমেন্ট ইলিগাল মাইগ্রেন্ট ট্রিট করেছিল শরণার্থী হিসেবে ট্রিট করেছিল রিফিউজ হিসেবে ট্রিট করেছিল এবং তাদের ভরণ পোষণ এভরিথিং করেছিল আজকে এত বছর পর যারা দেশকে স্বাধীন করলো যে বাঙালিরা দেশের ভূমিপুত্র যারা দেশের উন্নয়নের কারিগর তাদেরকে ইলিগাল মাইগ্রেন্ট ট্রিট করা হচ্ছে ইন্দিরা রাজীব চুক্তিকে ভিত্তি করে তো এই যে বিষয়টা তারপর আমরা দেখলাম 1978 সালে বামেরা ক্ষমতা আসার পর একইভাবে
বাঙালিদেরকে শোষক, বাঙালিদেরকে ইলিগেল মাইগ্রেন্ট ট্রিট করে দাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল, অপরাধী হিসাবে চিহ্নিত করে ত্রিপুরাতে একটা গণহত্যার মতন পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছিল। এবং তার পরিণাম আমরা জানি, ত্রিপুরাতে হাজার হাজার মানুষ খুন হলো, জাতীয় মুখ্যত বাঙালি জনগোষ্ঠীর মানুষ বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। উপজাতির মধ্যে যারা হয়েছে তারা সেটেলমেন্ট পেয়ে গেছেন, বাঙালি রাজ্য পায়নি। তো এই ধরনের একটা পরিবেশ আবার ত্রিপুরাতে নতুন করে এই ইলিগাল মাইগ্রেন্ট ইস্যুতে সৃষ্টি হচ্ছে বলে আমাদের অনুমান। এই যে বিষয়টা, আমরা ভারতের যে সংবিধান, যে নাগরিকত্ব আইন 1955 অ্যাক্ট রয়েছে, সেখানে স্পষ্ট বলা হয়েছে জন্মসূত্রে, বৈবাহিক সূত্রে, উত্তরাধিকার সূত্রে এবং একটানা কেউ যদি 5 থেকে 10 বছর ভারতের কোনো প্রভিন্সে দেশের সংবিধান মেনে বাস করে, সে নাগরিকত্ব পাওয়ার অধিকার আছে। এই আইন কিন্তু এখনো বাতিল হয়নি। এই আইন থাকা অবস্থাতে এখন আবার ইলিগেল মাইগ্রেন্ট, এই কিছুদিন পরে একটা চুক্তি, অসমে চুক্তি হয়েছে, ত্রিপুরাতে টিএনবি চুক্তি হয়েছে, এখন আবার নতুন করে এই ধরনের প্রশ্ন উঠছে। এটাকে আবার 80 জনের গণহত্যার একটা পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে ত্রিপুরাতে নতুন করে। না, এটা নিয়ে আমাদের একটা সংশয় জানাবো। তাই যদি 2028 সংখ্যে যেসকে পুনো ডক্টর মানিক সাহানো মুখ্যমন্ত্রী নরি জামানো বন নরি রহরি নাই যেসকে পুনো সিনি বরক হাগে সিনি ত্রিপুরা সানি বিসিং মুখ্যমন্ত্রী খাই জামানো আবনো বুবাগ্রানি ওয়ান সমু তাই নরক নাই দি মহারাজে সামানি 2028 সংখ্যে যেসকে পুনো সিনি রাজতন্ত্র রাজানি যে আমালো যে সামু খাইজা মাইকেন রাজতন্ত্র হাকে তু বুজাগনাই হিনাই बुबाग्राबो ऑफ नारमानी नर ऑफ वीडियो ने किसा नाइने दी 2028 में त्रिपुरा में राज शासन त्रिपुरा और त्रिपुरा साक करेगा अगर थानसा रहा तो खाली नर जतनो काहंको पुसी माखना जे सिनि त्रिपुराओ ताबो काम चलितों सिनो त्रिपुराओ राजनीति ने तिलै ताबो काम लाइतों आइनो तंमानि बाइसि आइनो तंमा बाइसि ताबो त्रिपुरा सानै सिनिजाक दङ राजबंश जे आगि जे सिनि अ जे राजबंश तंमा बाइसि सिंसाबो मोटामोटी सिनि आइडेन्टिटी नै दङ ताइ हिस्टोरी तंमा बाइसि आबागैनो सिंताबो बासिनानि लामा थानानि हंके सिंसेसखौनो थांसा तंमानि नांनायनि नांनाय ताइ बबागार न लगिरनानि नांनाय ताइ सिं दजो तंमानि नांनाय आसक सावैनो आंखा खायो नराना कब्र कथमानो खानानि बेलें खाना तजाकना ताइ फाइनाय बस कांगो ते भिडियो काम नानि मोदुंगन नरक लाइक कमेन्ट शेयर ताइ सबस्क्राइब बेलाइकन खाना पगिता पगदि दिनैनि बगा सुनु सितों नर जतनो काहाम तंदि जतनो ना हामबाय ताइ खुलुमबाय।